Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Mari kita belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan bacaan berikut ini. Ungdur, lihatlah, wa ikro, wakrok, dan bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sholihun. Nama saya Soleh. Ana tilmidun. Saya murid laki-laki. Fil madrasatil ibtidaiyah. Di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Al-an, sekarang. Ajlisu, saya duduk. Fisofis sadis, di kelas 6. Ana adhabu, saya pergi. Ilal madrasati, ke sekolahan. Fisadis sadisati, di jam 6 tamaman tepat. Adkhulul fasla, saya masuk kelas. Fisa'atis sabi'ati, di jam 7 tamaman tepat. Summa akra'ul qur'ana, kemudian saya membaca Al-Quran. Fisa'atis sabi'ati warrub'i, di jam 7 warrub'i, lebih seperempat. Ata'allamu, saya belajar. Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Fil ma'mali, di lab, di laboratorium, di tempat bahasa. Fisadis sabiati, di jam 7. Wan nisbi, lebih 30. Ana al'abu, saya bermain. Kurotal qodami, sepak bola. Fi waktil istirahati, di jam istirahat. Fi sa'ati tasiati, di jam 9. Warrubai, lebih seperempat. Summa ashtari, kemudian saya membeli. Al-halwa, manisan. Wal masyrubati, dan minuman. Fisa'ati tasiati, di jam 9. Wan nisbi, lebih 30. Usolli, saya sholat az-zuhra, zuhur. Fi masjidil madrasati, di masjid sekolahan. Jama'atan, secara berjamaah. Fisa'ati tsaniyata asyrota, di jam 12 warrub'i, lebih seperempat. Wa arji'u, dan saya pulang. Ilal baiti, ke rumah. Fi sa'atil wahidati, di jam 1. Usolli, saya sholat al-asra, ngasar. Fi sa'atil thalithati, di jam 3. Warrub'i, lebih seperempat, masaan, sore hari, waktu sore. Adhabu, saya pergi. Ilal masjidi, ke masjid. Li'adai sholatil maghribi, untuk melaksanakan sholat maghrib. Fisatis sadisati, di jam 6. Ismi Khalifah, nama saya Khalifah. Ana tilmidatun, saya murid perempuan jadidatun, yang baru.
min Madinati Malanji, dari daerah Malang, dari kota Malang. Baiti qaribun, rumah saya dekat, minal madrasati, dari sekolahan. Adhabu, saya pergi, ilal madrasati, ke sekolah, fissa atis sadisati, di jam 6, warrub'i, lebih seperempat, masyan, dengan berjalan, alal aqdami, kaki. Masyan alal aqdam, berjalan kaki. Ata'allamu, saya belajar lughatal arabiyyata, bahasa Arab, fissatis sabiati, di jam 7. Summa ata'allamu, kemudian saya belajar ilmal hisabi, ilmu matematika, ma'azumalaihi, bersama teman-temanku, fissa'atit tasyati, di jam 9. Fissa'atil ashirati, di jam 10. Ata'allamu, saya belajar geografiyata, geografi. Summa ata'allamu, kemudian saya belajar al-fiqha, fikih. Minas sa'ati hadiyata asyrata, dari jam 1, dari jam 11. Ila sa'ati tsanata asyrata, sampai jam 12, warrub'i, seperempat. Atawadda'u, saya berwudu, wa usolli, dan saya sholat az-zuhra, fi masjidil madrasati, di masjid sekolahan, jama'atan, secara berjamaah. Fi sa'ati tsanata asyrata, di jam 12 waniswi, lebih 30. Wa arji'u, dan saya pulang, minal madrasati, dari sekolahan, fisaatil wahidati, di jam 1 wanisfi, lebih 30. Demikian anak-anakku, terjemah dari bacaan berikut. Kemudian ajib, jawablah, nganil as'ilati taliyati, dari jawaban di bawah ini, kama bin nasis sabiqo, sebagaimana teks yang telah lalu, teks di atas. Jadi ini pertanyaan disesuaikan dengan bacaan di atas. Yang nomor 1, fi ayyi sa'atin, di jam berapa, yadhabu sholihu, soleh pergi, ilal madrasah, ke sekolahan. Dijawab sesuai dengan bacaan di atas. Jawabnya bagaimana? Jawabnya yadhabu sholeh ila madrasah fisa'ati berapa. Diulang kembali, yadhabu sholeh ila madrasah fisa'ati titik-titik. Nomor 2, fi ayyi sa'atin, di jam berapa, yata'allamu sholeh, soleh belajar, lughatal arabiyyah, bahasa Arab, fil ma'mali, di ruang bahasa. Di jam berapa soleh belajar bahasa Arab di ruang bahasa? Jawabnya ya ta'allamu soleh al-lughatal arabiyyah fil ma'mal fis sa'ati, di jam berapa, dilihat di bacaan di atas. Yang nomor 3, fi ayyi sa'atin, di jam berapa, yaqra'u sholihu, soleh membaca Al-Quran. Jawabnya yaqra'u sholihul Qur'ana fis sa'ati titik-titik. Nomor 4, fi ayyi sa'atin, di jam berapa, yarji'u sholihu, soleh pulang minal madrasati, dari sekolahan. Jawabnya yarji'u soleh minal madrasati fis sa'ati titik-titik. Nomor 5, hal sholihu, apakah soleh, yusolli dhuhra, sholat duhur,
fi masjidil madrasah jama'atan, di masjid sekolah secara berjamaah, fi sa'atil tsanati asyrata wa rubi, di jam 12 lebih seperempat. Kalau ada pertanyaan na'am, kalau jawabannya betul maka menggunakan na'am. Kalau ada pertanyaan hal, ya hal, kalau jawabannya betul menggunakan na'am. Ya. Na'am soleh yusolli zuhra. Tapi kalau jawabannya salah, tidak jam 12:04, maka jawabannya la, tidak. Yang betul disampaikan. Yusolli, soleh yusolli zuhra fil masjid jama'atan fi sa'ati berapa yang betul. Seperti itu, ya. Jadi anak-anakku mencoba untuk menjawab pertanyaan ini disesuaikan dengan bacaan di atas. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan belajar dengan mudah bahasa Arab ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.